With the name of Allah Almighty. Land Revenue Act 1967. Topic: Appeal, Review, Revision. अपील इंजर्ड पर्सन करेगा जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर आया है। रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया, एक शख्स को वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं है, वो अपील करेगा। अपील का मतलब है छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में जाकर केस दाखिल करना। अपील करना सेशन कोर्ट के केस को हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू, कोई भी कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर जब किसी भी केस को दोबारा से देखता है, एप्लीकेशन पर या खुद से रिव्यू करता है, जायज़ा दोबारा लेता है, तब्दील कर सकता है। रिवीजन, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी मामले को, केस को दोबारा देखेगा, हम कहेंगे दिस इज रिवीजन। क्वेश्चंस: राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन अपील्स, रिव्यू एंड रिवीजन। अपील, रिव्यू और रिवीजन पर एक अच्छा नोट लिखें। एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच ऑफ देम अंडर द लॉ। कितने टाइम पीरियड के अंदर आप अपील, रिव्यू या रिवीजन कर सकते हैं, ये टाइम डिटरमाइंड है, लिमिटेड है, वो बयान करें। 2012। डिफाइन द टर्म रिव्यू। रिव्यू क्या चीज़ है? डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू रिव्यू। रिव्यू के मुतालिक जो कानून है अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 बयान कीजिए। रिव्यू के बारे में जो कानून है वो बयान करें। 2010, 13, 11, 14, 15। डिस्टिंग्विश बिटवीन अपील एंड रिवीजन। रिवीजन और अपील के अंदर क्या फ़र्क है अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 2008-99? आंसर: appeal. It is a removal of case from an inferior court to a superior one. एक छोटी कोर्ट से केस उठाकर बड़ी कोर्ट में देना कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं, ये प्रोसीडिंग मंजूर नहीं, तो अपील की जाती है। फॉर द पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन। डिसीजन की साउंडनेस, मजबूती को, डिसीजन की मजबूती को चेक करने के लिए कि डिसीजन ये ठीक था कि नहीं था। अपील टू, अपील किसे की जा सकती है? अपील, अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है, आपको पसंद नहीं, तो आप अपील करेंगे 30 डेज़ के अंदर कलेक्टर को, बड़े ऑफिसर को करेंगे ना। समझे कि छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में चले गए। तो याद रहे, ये नहीं कि जिस दिन आपको वो ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई है उस दिन से 30 डेज़ नहीं, जिस दिन वो डिक्री पास हुई है, डिसीजन हो गया, जिस दिन रेवेन्यू ऑफिसर ने डेट डाली थी, उस दिन से 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने कलेक्टर को अपील कर लेनी है। अगर कलेक्टर ने केस पास किया है तो किसे करेंगे अपील? 60 डेज़ के अंदर कमिश्नर को। अगर कमिश्नर ने पास किया है तो 90 डेज़ के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। याद रखना पड़ेगा भाई। रेवेन्यू ऑफिसर टू कलेक्टर, कलेक्टर टू कमिश्नर, कमिश्नर टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और कलेक्टर के पास 30 डेज़, कमिश्नर के पास 60 डेज़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। डिले कैन बी कंडोन्ड। कंडोन का मतलब इग्नोर। डिले, अगर आप लिमिटेशन से आगे बढ़ जाते हैं, आप केस देर से लेकर आते हैं, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो डिले को इग्नोर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट के तहत। ये तो थी अपील।
اس کی کتنی ہیڈنگز بنائیں گے؟ انٹروڈکشن، ڈیفینیشن، میننگ. آفٹر دس آپ بنائیں گے کہ اپیل ٹو کلیکٹر کیسے کریں گے، کتنے دن میں کریں گے، اپیل ٹو کمشنر، اپیل ٹو بورڈ آف ریونیو، لمیٹیشن ایکٹ، اس کی ہیڈنگ دیں اور پھر نیچے بتائیں کہ اگنور کیا جا سکتا ہے ڈیلے. ریویو کیا ہے؟ سیکنڈ ٹاپک. کولیکٹر اور این اسسٹنٹ کولیکٹر آن ہز اون موشن. کولیکٹر یا اسسٹنٹ کولیکٹر اپنے بہاف پر یا ایپلیکیشن کی بیس پر، ایپلیکیشن جو دی گئی کیسے دی گئی؟ ایک آدمی کو آپ کا آرڈر پسند نہیں آیا، اس نے ایپلیکیشن دی ہے. ایپلیکیشن کیوں دی ہے؟ بیکاز آف ڈسکوری، کوئی نئی چیز سامنے آ گئی ہے، نیو ایویڈنس، کوئی نیا ایویڈنس اس کے پاس آ گیا ہے، مسٹیک ان ریکارڈ میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. اس بیس پر کوئی بھی ایپلیکینٹ ایپلیکیشن دے سکتا ہے کہ میرے کیس کو ریویو کیا جائے. یا کولیکٹر خود جان لیتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کوئی نئی ڈسکوری ہو گئی ہے، ٹائم پیریڈ چینج ہو گیا ہے، میرا ڈیسیژن ٹھیک نہیں تھا یا ریکارڈ میں کوئی مسٹیک تھی، تو وہ خود ہی ریویو لے لیتا ہے. کین ریویو اینی آرڈر، کسی بھی آرڈر کا ریویو لیا جا سکتا ہے. پینڈنگ کیس، کسی بھی پہلے سے پینڈنگ کیس کا، جو کیس جو کیس پینڈنگ ہے اس کا کوئی بھی ریویو لیا جا سکتا ہے. آف ہز، اپنے ہی کسی کیے ہوئے ڈیسیژن آرڈر کیس کا ریویو لے سکتا ہے کولیکٹر. آر ایس جونیئر آفیسر یا ریونیو آفیسر، جونیئر آفیسر کا بھی وہ ریویو لے سکتا ہے. کین موڈیفائی، وہ اس آرڈر کو تبدیل کر سکتا ہے، ریورس کر سکتا ہے، واپس پیچھے کر سکتا ہے پہلی پوزیشن پر، یا شور کر سکتا ہے، کنفرم کر سکتا ہے اس کو ود ان 90 days. ٹائم اس کے پاس ریویو کے لیے 90 days ہے. وہ اس کے لیے پروسیجر کیا اپلائی کرے گا؟ کال آف ریکارڈ، وہ ریکارڈ منگوائے گا، جونیئر آفیسرز کو بلائے گا اپنے آفس میں، ہیئرنگ کرے گا. ہیئرنگ کرنے کے بعد وہ سارا معاملہ سنے گا، آپشن دے گا جونیئر آفیسر کو بھی، ایپلیکینٹ کو بھی، اور اس کے بعد ڈیسیژن دے گا. اگر کسی نے اپلیکیشن دی، کولیکٹر نے ریفیوز کر دیا کہ میں نے یہ اپلیکیشن نہیں سننی، یہ ریویو نہیں ہونا اس کا، تو آپ دوبارہ اپیل نہیں کر سکتے. نو سیکنڈ ٹائم اپیل آفٹر ریفیوزل. ریویژن کون لیتا ہے؟ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا، یو ہیو ٹو ٹیل می. The Board of Revenue can take revision on its own motion. خود اپنے بہاف پر جا کر ریکارڈ کی دوبارہ جانچ پڑتال شروع کر دے، ریویژن لے اپنے آرڈرز کا بورڈ آف ریونیو، یا اپنے جونیئر آفیسرز کا ریویژن لے. یا آن اپلیکیشن دیٹ از آلسو پاسبل، سم باڈی ول گیو دا اپلیکیشن. لیکن زیادہ تر بورڈ آف ریونیو خود ہی ریویو لیتا ہے، خود ہی ریویژن لیتا ہے، خود ہی جانچ پڑتال کرتا ہے اپنے جونیئرز کے کیے ہوئے ڈیسیژنز کی. ایپلیکیشن کون دیتا ہے؟ پھر وہی بات ہے، ایپلیکیشن کوئی نیو تھیری ہے، نیو ڈسکوری ہے، نیو ایویڈنس ہے، مسٹیک ہے ان ریکارڈ، کوئی ایپلیکیشن دے سکتا ہے. تو بورڈ آف ریونیو کین ٹیک ریویو آف اینی آرڈر. اپنا آرڈر ہو اس کا دیا ہوا، یا کوئی پینڈنگ کیس ہو، یا کسی جونیئر کا کوئی کیس ہو، اس کو ریویژن کیا جا سکتا ہے، جائزہ لیا جا سکتا ہے. کین موڈیفائی، بورڈ آف ریونیو تبدیل کر سکتی ہے کسی بھی ڈیسیژن کو، آرڈر کو، ریورس دوبارہ پہلے والی پوزیشن پر لا سکتی ہے. کنفرم دا سیم، اور وہ کنفرم بھی کر سکتی ہے کہ دس از دا رائٹ کائنڈ آف ڈیسیژن ود ان 90 days. تو اس کے لیے پروسیجر بالکل سیم ہے، وہیں ریویو والا ہے کہ وہ ریکارڈز کو منگوائیں گے، آفیسرز کو بلائیں گے، ایپلیکینٹ کی ہیئرنگ ہوگی، آفیسر کی ہیئرنگ ہوگی. نو سیکنڈ ٹائم اپیل آفٹر ریفیوزل. ریفیوزل کے بعد سیکنڈ ٹائم اپیل نہیں کر سکتے. ریویژن کی بات کو بڑھانے کے لیے اگر صرف کویشچن آپ کو آئے ریویژن کے بارے میں، تو ریویژن لکھنے کے بعد
آپ نے ریویو بھی لکھ دینا ہے، پلس اس کے جو میں نے پچھلا ٹاپک پڑھایا ہے ریویو، وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے. So nice of you. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Nice of you.